ओडिया चलचित्र जगतर बहु नामी दामी कलाकार आज आउ दुनिया रे नाहांती सत, मात्र तांकर कला अभिनय छाड़ी जाइछंती। जेउ कला अभिनय माध्यम रे आज भी दर्शक माने तांको मने रखिछंती। आसंतु आज जानिबा सेही परि किछि कलाकार जेउ माने आज ए दुनिया रे नाहांती सत, मात्र तांकर अभिनय तांको जीवंत रखिछि। सेमानक मध्यरु प्रथम रे आसे विजय महांती नाम। 8 एप्रिल 1950 मसीह जन्म ग्रहण करिथिबा विजय महांती 20 जुलाई 2020 मसीह मात्र 70 वर्ष बयस प्राण त्याग करथिले। मिहिर कुमार दास 11 फेब्रुआरी 1959 जन्म ग्रहण करथिबा मिहिर दास 11 जनवरी 2022 मसीह मात्र 62 वर्ष बयस प्राण त्याग करिछंती। से बहु चलचित्र रे अभिनय करी दर्शक मानक निकटरे निजर एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करि जाइछंती। ओडिया चलचित्र जगतर चिर सबुज अभिनेता कहिले मिहिर दासଙ୍କୁ ही समस्त बुझंती। चिर सबुज अभिनेता सेही अभिनेता को कुआ जाय जिए कि समस्त चरित्र रे निखुण भावरे अभिनय करि पारे। से चरित्र हेउ नायक, सहनायक, हास्य अभिनेता किंबा खलनायकर समस्त चरित्र रे निखुण भावे अभिनय करी मिहिर दास दर्शक मानक मनरे निजर एक स्वतंत्र स्थान छाड़ी जाइछंती। गोटे चलचित्र रे हीरो रो जेतिकी भूमिका थाए सेही परी भूमिका रहिछि विलेन रो। ओडिया चलचित्र जगत रे खलनायक मानक नाम आसिले प्रथमे आखि आगरे झलसी उठे हर पट्टनायक मुह। हर पट्टनायक 12 अक्टोबर 1958 रे जन्म ग्रहण करी 13 जनवरी 2015 मसीह कैंसर रोग रे पीड़ित होई मृत्युवरण करथिले। मात्र 57 वर्ष बयस रे प्राण त्याग करिथिबा एही अभिनेता निजर खलनायक भूमिका पाई आज भी दर्शक मानक मध्यरे चर्चित। से हेउ सुहाग सिंदूरर खलनायक जी कि कुंभीर मुह को समस्त को ठेली देउथिला। अन्यान्य समस्त चलचित्र रे खलनायकर भूमिका को ठीक भावे निभेई आज भी दर्शक मानक पाखरे लोकप्रिय रहिछंती। प्रति चलचित्र आमे देखिबा समय रे किछि चलचित्र रे देखिबा को मिले गोटिए खलनायक जी कि तार मृत्यु समय रे बिकटाळ रड़ी करी मृत्युवरण करे। सेही खलनायक आउ केही नुहंती, से हेउछंती राई मोहन परिड़ा। 10 जुलाई 1963 मसीह जन्म ग्रहण करिथिबा राई मोहन परिड़ा 24 जून 2022 मसीह मात्र 59 वर्ष बयस मृत्युवरण करिछंती। से विभिन्न चलचित्र तथा यात्रा दुनिया रे मध्य खलनायक भावरे बेस परिचित थिले। सह अभिनेता, खलनायक तथा अन्यान्य भूमिका रे निजको सठिक रूपे दर्शक मानक पाखरे प्रतिस्थापन करि पारथिबा अभिनेता हेउछंती मीनकेतन दास। 7 सेप्टेम्बर 1961 मसीह जन्म ग्रहण करिथिबा मीनकेतन दास 3 जून 2017 मसीह मात्र 56 वर्ष बयस मृत्युवरण करिछंती। ओडिया सिने जगतर खलनायकर मंगधर बोली कहिले काहीं केउ पुराणा समय रही आसीची गोटे मुह समस्तक आखि सामने भासी उठे। से हेउछंती दुखीराम स्वाई। 1925 रे जन्म ग्रहण करिथिबा दुखीराम 1995 मसीह 70 वर्ष बयस मृत्युवरण करथिले। ओडिया सिनेमा चलचित्र जगतरे आरंभ कालरू से खलनायक तथा किछि चलचित्र रे सहनायक भूमिका रे अभिनय करथिले। से मृत्युवरण करि सारिछंती सत, किंतु आज भी से दर्शक मानक पाखरे निज अभिनय माध्यम रे अमर रहिछंती। अनिता दास 1953 मसीह जन्म ग्रहण करी 2018 मसीह मात्र 65 वर्ष बयस प्राण त्याग करथिले। विभिन्न चलचित्र रे माँ, भौणी तथा सहकारी नायिका भूमिका रे से निजर अभिनयर छिटा छाड़ी जाइछंती। रोनु परिजा विभिन्न चलचित्र रे सहकारी नायिका किंबा खलनायिकार भूमिका को बेस निखुण भावरे फुटाई पारिथिबा अभिनेत्री हेउछंती रोनु परिजा। 1962 रे जन्म ग्रहण करी 2014 मसीह मात्र 52 वर्ष बयस प्राण त्याग करथिले।
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ହାକିମ ବାବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ନାୟକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ। 1949 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଜିତ ଦାସ 2020 ମସିହାରେ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ସିରିଏଲ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସଲିଳ ମିତ୍ର। 7 ଏପ୍ରିଲ 1967 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଲିଳ ମିତ୍ର 4 ଜୁନ 2019 ମସିହାରେ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଭଜନ, ଆଲବମ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ରବି ମିଶ୍ର 1957ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 20 ଜାନୁଆରୀ 2021 ମସିହାରେ 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଦାସର୍ବଦା ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସିନ୍ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖାପ ଖୁଆଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୁ ବୋଷ। 1942 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେବୁ ବୋଷ 2018 ମସିହାରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋରିଆ ମହାନ୍ତି 1932 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗ୍ଲୋରିଆ ମହାନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ତଥା ଜେଜେମା ଭୂମିକାରେ ସେ ନିଜ ଅଭିନୟର ନିଖୁଣ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତିଳୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ 1973 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତିଳୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ 2022 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 49 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ଦୁନିଆରେ ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଆସେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ। 1985 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ 2022 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜଗତର କୁଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା ଗୀତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିବା ଦୀପା ସାହୁ 1985 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 2020 ମସିହାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଧାରାବାହିକରେ ସେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିକିତା ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହାରେ ବିବାହ ପରେ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାର ଜଗତର ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ ଜଣାଶୁଣା ଗୀତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତପୁ ମିଶ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ସମୟ ପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଳିତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିଗଲା। 1985 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତପୁ ମିଶ୍ର 2021 ମସିହାରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମାତ୍ର 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରା ନାଁ ଉଠିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। 1977 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 2023 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 46 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସହକାରୀ ନାୟକ ତଥା ଖଳନାୟକ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାର ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ